वासंती पूजा को केंद्रित कर केवल निजी संगठन या संस्थान ही नहीं बल्कि लोग अपने घरों में भी देवी दुर्गा के पूजन कर रहे हैं। रामनवमी तिथि के पावन अवसर पर वासंती माता यानी माता दुर्गा के पूजा कार्यक्रम लोग अपने अपने घर में भी मना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वासंती पूजा को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी जो लोग अपने परिवार में पूजा कर रहे हैं उनके बीच भी आनंद का लहर बनी हुई है। जय नमः কত বছর ধরে পূজাটা চলে না না এবার সেকেন্ড টাইম না এটা একটা উৎসব আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেমন করে পুজোটা হচ্ছে এবং কত বছর ধরে করছেন আপনারা? বেশি দিন না, আমাদের এবার সেকেন্ড টাইম। আচ্ছা, আগে একবার করেছিলাম আর এবার এগুলো মানুষ পুজো ছিল না এমনিতে? মানস পুজো ছিল। মানস পুজোর জন্য 3 বার করতে হয়, এবার সেকেন্ড টাইম। আগের বছর আমাকে করতে হবে। আজকের দিনের অনুভূতিটা কিরকম? ওয়েদার বেশ ভালো, ওয়েদারটা ভালো থাকে, নিজের দিক দিয়ে ভালো লাগে।